फेरि ध्यान आशिषजीको प्रश्न छ। स्वामीज्यू प्रणाम। स्वामीज्यू 21औं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको यस युगका महान गुरु ओशोले यस युगका मान्छेहरूलाई विश्वास हुँदैन कि भनेर होला यस युगकै मनोभावना अनुसार आफ्नो पूर्व जन्मका कमै प्रसङ्गहरू उल्लेख गर्नुभएको छ। हजुरबाट पनि पूर्व जन्मका विरलै प्रसङ्गहरू अत्यन्त संक्षिप्त रूपमा हामीले सुनेका छौँ। मलाई थाहा छ हजुर यस बारेमा धेरै चर्चा गर्न इच्छुक हुनुहुन्न, तैपनि स्वामीज्यू साधनाका प्यासी मुमुक्षहरूको यस सुन्दर जमघटमा ओशोले उल्लेख गर्नुभएका पूर्व जन्मका प्रसङ्गहरू बताइदिनु हुन अनुरोध छ। स्वामीज्यू हजुरको पनि केही विस्तृत रूपमा पूर्व जन्मका प्रसङ्गहरू सुन्न हामी आतुर छौँ। यस अघिका पूर्व जन्महरू हजुरको कहाँ कहाँ भएका थिए? अघिल्ला जन्ममा ओशो र हजुर सँगै बसेको हजुरलाई सम्झना छ? हामी मध्ये कोही कतै हजुरसँग थियौ कि? स्वामीज्यू पूर्व जन्मका केही प्रसङ्गहरू सुन्न हामी कौतूहल छौँ। प्रकृतिको हरियालीयुक्त मनोरम छटाको यो सुन्दर वातावरण, कयौँ योगीहरूको तपस्थली अनि नागार्जुनको बुद्धत्व प्राप्त स्थल, ओशो दर्शनको यो नवीनतम प्रयोग भइरहेको यो रोमाञ्चकारी तपोवन अनि साधनाका मुमुक्षहरूको अनौठो जमघटयुक्त यो अत्यन्त शान्त मौन शिविरको यो सुन्दर पृष्ठभूमि। स्वामीज्यू योभन्दा उपयुक्त ठाउँ र वातावरण अहिले धरतीमा कहाँ होला र ती रहस्यमय कुराहरू गर्नको लागि स्वामीज्यू हजुरलाई सम्झना भएका कुराहरू बोल्नु पर्दछ। स्वामीज्यू कृपा होस्। बुद्ध र महावीरले यस्तो धेरै आफ्ना विगत जन्मका कुरा गर्नुभएको छ र अरू आफ्ना शिष्यहरूको विगत जन्मको पनि धेरै कुरा गर्नुभएको छ। बुद्धको चाहिँ जातीय यो जातक कथामा उहाँका अनेक जन्मका वर्णनहरू छन्। ओशोसँग यो कुरा हामीले बार उठाएका छौँ। मैले नि बहुतचोटि उठाएँ। जातक कथा बच्चादेखि पढाए हो। भगवान् बुद्धको पूर्वजन्मका धेरै घटनाहरूको वर्णन गर्नुभएको छ। अनि ओशो तपाईँ किन बताउनुहुन्न, तपाईँ किन गर्नुहुन्न भनेर मैले अनेक पटक त्यो प्रसङ्ग ओशोसँग उठाएको हो, जसरी तपाईँलाई उठाइराख्नु भएको छ होइन। अनि ओशोले त्यसको उत्तर के दिनुभयो भने ओशोले जो उत्तर दिनुभयो त्यो उत्तर बुद्धले दिनुहुन्छ। ओशोले के उत्तर दिनुभयो भने बुद्ध र महावीरको समयमा या शङ्कराचार्यकै समयमा पनि मान्छेहरू बडो सरल थिए, छिटै विश्वास गर्थे, श्रद्धा विश्वास प्रेममा मान्छे जिउँथे। गुरुप्रति यति श्रद्धा थियो कि गुरुले जे भन्यो त्यो ब्रह्म वाक्य भइसक्यो, त्यसमा शङ्का गर्ने सन्देह गर्ने ठाउँै थिएन। त्यस कारणले बुद्ध र महावीरलाई अलि सुविधा थियो कुराहरू गर्दाखेरि। र अहिलेको यो युग छ, ओशोले भन्नुभयो यो युग बडो बौद्धिक युग हो। बुद्धिको एक लक्षण के हुन्छ, बुद्धिले विश्वास गर्नै सक्दैन। आफूमा आफ्नो प्रशंसा भयो भने, आफ्नो गुणगान भयो भने तुरन्त विश्वास गर्छ। त्यो बाहेक अरूको बारेको कुरामा उसले विश्वास गर्दैन। शङ्का, उसको लक्षण के हो भने शङ्का गर्ने, होला र हुन्छ र यस्तो पनि हुनसक्छ र यो मनको चाहिँ स्वभाव हो।
त्यस कारणले अहिलेको युगमा अविश्वास स्वाभाविक छ। युगै युगै बौद्धिक युग हो, हार्दिक युग होइन, यो बौद्धिक युग छ। यसमा अविश्वासबाटै यात्रा सुरु गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। त्यस कारणले उहाँले भन्नुभयो म सन्देह सिकाउँछु, शङ्का सिकाउँछु, सन्देह गरेर क्वेसन गरेर सोझै नमान कुरालाई एक्सेप्ट नगर। युगै यस्तै हो। र उसले के भन्नुभयो भने अनि अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो कि बुद्ध र महावीरले जातीय स्मृतिको प्रयोग गराउनुहुन्थ्यो। पुरातन सबै गुरुहरूले पूर्वजन्मको कुरा गर्नुभएको थियो। महाभारतमा पढ्नुहोस्, जुन पनि पुराना ग्रन्थहरूमा पढ्नुहोस् भने पुराणमा पढ्नुहोस्, त्यसमा यस्तो कुराहरू सबै गुरुहरूले गरेका छन्। म यहाँ थिएँ, यो थिएँ, यसरी थिएँ। महाभारतमा त अनेक घटनाहरू पढ्नुहुन्छ पूर्वजहरूको कारणले यो भइरहेका छ। सबै महाभारत भएकै कारण पनि अनेक पूर्वजन्मका घटनाहरूको उल्लेख छ। मान्छे सरल थिए, छिट्टै अनुभूतिहरू पनि हुन्थ्यो। जब बुद्धि सरल हुन्छ अनि आत्मिक अनुभूतिहरू पनि सहज साथ हुन्छ। बुद्धि पारको यो जगतको अनुभूतिहरू पनि सहज हुन्छ। जब बुद्धि धेरै प्रबल हुन्छ तब पर्खाल बनेर आउँछ। त्यसले उता बुद्धिलाई क्रस गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ। श्रद्धा गर्नु, विश्वास गर्नु धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो उसले के भन्नुभयो भने दुईवटा कारण छ। मैले सोधेको थिएँ उसोसँग अनेक प्रवचनमा यो प्रश्न उठाएको हौँ। व्यक्तिगत मैले मेरो भेटघाटमा पनि मैले धेरै पटक यो प्रश्न उठाएको। मलाई यसमा बडो उत्सुकता पनि थियो, कौतूहलता पनि। मेरो आफ्नै पुनर्जन्म जान्नलाई मलाई बडो उत्सुकता थियो। म पहिलो जुन शिविर गरेँ त्यसको नामै थियो मैं मृत्यु सिकाता हूँ। त्यसमा भगवान्ले चाहिँ अनेक पुनर्जन्मका अनेक घटनाहरू सुनाउनु हो, अनेक साधक साधिकाको। र त्यहाँ एउटा घटना घटेको थियो। एकजना प्रोफेसर आउनुभएको थियो, महिला प्रोफेसर आउनुभएको थियो। उहाँलाई चाहिँ बहुत इच्छा थियो आफ्नो पुनर्जन्म जान्ने। र उसलाई त्यो सन्यास पनि सुरु भएको थिएन। अनि उसलाई धेरै उहाँले आग्रह गर्नुभयो कि मलाई पुनर्जन्म जान्नु एकदम इच्छा छ, मलाई प्रयोग बताउनुहोस्। र उसो पनि सुरुमा बढी उत्साही हुनुहुन्थ्यो। पछि अनुभवबाट उहाँले पनि सिक्नुभयो। सुरुमा उहाँले पनि मिस्टेकहरू गर्नुभएको छ। अनि उहाँले चाहिँ त्यो महिलालाई चाहिँ धेरै आग्रह गरेपछि एकदम त्यो महिला साध्वी थिए। यो जन्ममा विवाह पनि गरेका थिएन, जैन साध्वी थिए र एकदम पवित्र जीवन जिरहेको थिए र प्रोफेसर थिए कुनै कलेजमा। उहाँले धेरै आग्रह गर्नुभयो। गुजराती महिला थिए। अनि उसले चाहिँ उहाँलाई पुनर्जन्ममा लग्नु अनेक प्रयोगहरू गरेर हिप्नोसिस, यो रिग्रेसन, जातीय स्मृतिका प्रयोगहरू गराएर अब जो उहाँको पुनर्जन्म टुट्यो। अनि उहाँले के देख्नुभयो भने उहाँ पुनर्जन्ममा एक वेश्या हुनुहुन्थ्यो र अनेक पुरुषसँग उहाँको सम्बन्ध थियो। र त्यो उहाँले त्यो पीडा झेल्नै सक्नु भएन। यो जन्ममा साध्वी, जैन साध्वी, यति पवित्र जीवन जिउने र पूर्व जन्ममा त्यस्तो जीवन जिएर आएको। उहाँले त्यो सहनै सक्नु भएन, लगभग विक्षिप्त जस्तो हुनुभयो। त्यो किन आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ। जबसम्म आइडेन्टिफिकेसन ब्रेक हुँदैन तबसम्म पूर्वजन्मको अनुभूति बहुत खतरनाक, बहुत डेन्जरस। जब आइडेन्टिफिकेसन ब्रेक भइसकेपछि त्यसले केही फरक पर्दैन। जब तपाईँलाई यो जन्मको आफ्नो व्यवहारमा, आफ्नो व्यक्ति, आफ्नो घर, आफ्नो सम्पत्तिसँग तपाईँ एक प्रकारको अपनत्व छोडिदिन सक्नुहुन्छ, मेरो हो भन्ने भाव छोडिदिन सक्नुहुन्छ भने पुनर्जन्मको स्मृति आए पनि केही खतरा हुँदैन। तर यो घर मेरो हो, यो श्रीमती मेरो हो, यो बालबच्चा मेरो हो, यो धन सम्पत्ति मेरो हो, यसमा मेरो एट्याचमेन्ट गहिरो छ। जबसम्म गहिरो एट्याचमेन्ट छ तबसम्म यदि पूर्वका तपाईँले घर देख्नु हो भने त्यो घरसँग पनि एट्याचमेन्ट हुन्छ। पूर्वजन्मको आफ्नो श्रीमती देख्नुभयो भने
त्योसँग पनि एट्याचमेन्ट हुन्छ। छोराछोरी देख्नुभयो भने त्योसँग पनि एट्याचमेन्ट हुन्छ। अब एकै जन्मको एट्याचमेन्टले त यति दुःख दिइरहेको छ, 2-3 जन्मको एट्याचमेन्ट हो त कसरी बाँच्छ, जिउने कसरी, होइन? कति गाह्रो हुन्छ। एक जन्मको कुरा हुँदै त मनमा यति खेल्छ। हामीले बच्चामा गरेका मिस्टेक, हामीलाई 10 वर्ष अगाडि कसैले अपमान गरेका थियो त्यो पनि ध्यानको टाइममा आउँछ, होइन? के हामीले भुल गरेका थियौँ त्यो पनि कुरा बिचबिचमा आएर डिस्टर्ब गर्छ, होइन? एकै जन्मको स्मृतिले यति डिस्टर्ब गर्छ, 5-7 जन्मको स्मृति आयो भने कसरी बाँच्नु, ध्यान गर्नै सक्नुहुन्न। त्यस कारणले प्रकृतिको बडो सेफ डिभाइस चाहिँ हो, बडो राम्रो डिभाइस के छ भने उसले चाहिँ सबैलाई त्यो छ, तपाईँकै मस्तिष्कमा छ, त्यो मस्तिष्कभित्रै स्मृति छ, तर त्यसलाई के गरेको छ भने उसले त्यसलाई चाहिँ ब्लक गरिदिएको छ र त्यसको पासवर्ड तपाईँलाई दिँदैन। तपाईँको कम्प्युटरमा पनि कुनै चिज छ र तपाईँसँग पासवर्ड छैन भने त्यो कम्प्युटर फुटाल्दै पनि तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकृतिको यस्तो राम्रो व्यवस्था छ कि तपाईँकै ब्रेनमा सबै मेमोरी छ, हरेक जन्मको मेमोरी छ, सबै कुरा छ, तर तपाईँलाई त्यसले पासवर्ड दिँदैन। किनभने यो पासवर्ड दियो भने तपाईँले चाहिँ तपाईँको जीवन जटिल हुन्छ, सरल हुँदैन। कौतूहल चाहिँ हुन्छ, अलि एक्साइटमेन्ट हुन्छ, तर लाइफ चाहिँ कम्प्लिकेटेड भइदिन्छ। त्यसपछि बडो कम्प्लिकेटेड हुन्छ, जस्तो त्यो महिलाको कम्प्लिकेटेड हो। त्यसपछि उहाँले भगवान्सँग कराउन थाल्नुभयो कि मलाई यो पूर्वजन्मको स्मृति बिसारिदिनुहोस्, म बाँच्नै सक्दिनँ। आई कान्ट टलरेट द्याट आई वाज ए प्रोस्टिट्युट, आई क्यानट टलरेट, मलाई यो बिसारिदिनुहोस्। भगवान्ले भन्नुभयो अब यो बिसार्नु बडो कठिन छ, एकचोटि जो स्मृति नै आइसक्यो, होइन, त्यसलाई बिसार्न बहुत कठिन छ। त्यसका चाहिँ उहाँलाई अर्को ढङ्गले भगवान्ले मद्दत गर्नुभयो, तर त्यसपछि भगवान्ले जातीय स्मृतिको प्रयोगहरू बन्द गराइदिनु, किनभने त्यसको खतराहरू देख्नुभयो गुरुले कि कति खतरा, कति डेन्जर हुनसक्छ। अनि एकजना कृष्ण सरस्वती हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलाको कुरा साथी सन्यासी, हामीहरूको एकदम जोडीपारीकै सन्यासी हो। उहाँलाई र मलाई दुईजनालाई बडो उत्सुकता थियो कुरा, बारबारी उसको साझा थियो, अरू मान्छेलाई थिएन, हामी दुईजनालाई धेरै ज्यादा थियो। अनि बडाबार हामीले यो क्वेसन गर्थेँ। अनि कृष्ण सरस्वती त एकदम इन्फिनिटी हुनुहुन्थ्यो। भगवान्, म त टाढा बस्थेँ, उहाँ त भगवान्सँगै बस्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला भगवान्को केही दिन सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि म भगवान्सँगै बसेपछि दिनरात भगवान्लाई चाहिँ याद गरिराख्नुहुन्थ्यो कि मलाई चाहिँ पूर्वजन्मको स्मृति जान्नु छ। अनि भगवान्ले उहाँलाई केही मेथडहरू दिनुभयो। अब यति कराउनु भयो भने धेरै दुःख दिएपछि मेथडहरू दिनुभयो। त्यो सबै मेथड उहाँले गर्नुभयो। त्यो गरेपछि पनि त्यो भएन, स्मृति भएन। धेरै मेथड गर्नुभयो। अनि भगवान्सँग बराबरी कम भन्नुहुन्थ्यो, भगवान् यो यति मेथड मैले गरेँ, मलाई त केही भएन। फेरि भगवान्ले अरू एउटा टेक्निक केही बताउनुहुन्थ्यो, केही विधि दिनुहुन्थ्यो, त्यो पनि गर्नुहुन्थ्यो। बडो राम्रो साधक हुनुहुन्थ्यो, बहुत उच्च कोटिको, अहिले जीवितै हुनुहुन्छ, बडो उच्च कोटिको साधक हुनुहुन्थ्यो, बहुत राम्रो साधक। अनि उहाँले त्यो सबै भगवान्को उत्तराधिकारी हुने व्यक्तिमध्ये एक उहाँले पनि हामीले त्यो एउटा गन्थ्यो, धेरै उच्च कोटिको साधक हुनुहुन्थ्यो। फेरि कम्प्लेन गर्नुहुन्थ्यो। अनि भगवान्ले एक दिन धेरै भनेपछि उहाँले के भन्नुभयो, देखो यदि तो तुमने जो बताउनुहुन्थ्यो उहाँले फेरि इमान्दारी साथ, पुरा लगन साथ सबै गर्नुहुन्थ्यो। अनि उसले भन्नुभयो कि अब कैसे होगा भगवान भनेर सोद्धाखेरि भगवान्ले के भन्नुभयो भने, देखो विधि तो तुमने सब कर लिया, कर रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी स्मृति उसी दिन तुमको होगी जिस दिन पूर्व जन्म की जानने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। अब कृष्ण सरस्वती एक टाउको समाप्त हुआ, कस्तो गुरुले शर्त लगाइदियो, इच्छै रहँदैन जानेर के गर्ने, इच्छा थियो। अब इच्छा त कसरी मैले मेटाउनु, इच्छा मेटाउनु मेरो हातमा छैन, इच्छा तो मेट्दैन। उहाँले भन्नु, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये जानने की इच्छा नहीं रहेगी उस दिन हो जाएगा। उहाँ त छटपटाउनु भयो होइन, धेरै धेरै वर्ष टाउको खपाउनु भयो, बिस्तारै त्यो कुरा उहाँ बिर्सिदिनु।
बिस्तारै हुँदै हुँदै सम्भवै छैन नहुने कुरा अब सम्झेर के गर्ने त्यो कुरा बिर्सिदिनु हो आफ्नो साधना गर्नुभयो नियमित साधना गर्नुभयो जब त्यो कुरा दिमागबाट पुरै निस्क्यो त्यसको जुन वासना थियो कामना थियो त्यसप्रति जुन उत्कण्ठा थियो एक्साइटमेन्ट थियो त्यो जब पुरै निस्क्यो र इमान्दारी साथ उहाँले ध्यान गरिराख्नु भएकै थियो गुरुसँग बस्नुहुन्थ्यो राम्रो साधक हुनुहुन्थ्यो जब त्यो इच्छा जब हरायो अनि बिस्तारै त्यो स्मृति आयो स्मृति आयो त्यो स्मृति आएपछि अब केही आन्दोलित भएन केही डिस्टर्बेन्स भएन त्यस्तै मलाई पनि त्यस्तै थियो मलाई पनि बहुत उत्कण्ठा थियो भगवान्सँग धेरै मैले यो पढे किताबहरू पढेपछि मान्छेको मनमा अनेक वासनाहरू आध्यात्मिक अनुभूतिको वासनाहरू पनि जाग्छ किताबहरू जोगीहरूको किताब पढ्यो भने अनि मेरो मनमा पनि धेरै इच्छा थियो भगवान्ले चाहिँ गाली गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो इच्छा राख्नु ठिक छैन साधना गर्दै जाऊ आफ्नो ध्यान गर अनि म पुनामा कुन 80मा सायद 1980 थियो या मोस्ट प्रोबेबली 79 या 80 होला म एकदम डेफिनेट छैन म पुना आश्रममा मलाई गुरुले बडो कठिन परिस्थितिमा राख्नु भएको थियो also has kept me in a very hard situation and he was testing me but because he wanted to give me some future responsibility so he wanted to test me so he was very hard upon me very very hard I was without money I had gone there for few weeks then I felt like living there for longer period of time and I had no money. I requested Bhagavan that can I live here? I don't want to go back. Bhagavan said, yes, you can live. Before he never allowed me to live longer, but that time he allowed me. He said, yes, you can live. Then my money finished. So I asked some work in the ashram, because if you work in the ashram, you get free food. So I was given work in the ashram, but food pass was denied. I said, no, you have to work few months. First you have to work on your own. Then we'll see that whether food pass you deserve or not. So I was denied food pass. But I started working and I was given most difficult and most dirty work of the ashram. Those 5-6 months also put me into a great hardship. So first 1 month I was asked a very interesting incident. I think it should be written in a book. It is a very interesting incident and every disciple should learn that how to live with a master. First month I was given the work to become Indian cook and there was a restaurant and in that restaurant there was an Indian food department and I was asked to cook Indian food. I had never cooked Indian food before. It was very difficult, no training. So there were books about Indian cooking, So they asked me that you read, because there are all other coordinators and other, mostly they were Westerners, they also don't know how to make Indian food. So they told me that read book and learn through book. But there are a lot of book on Indian cooking. So I have to read the book and then from reading the book, by reading book you cannot make dosa. I have never book to read. It's so difficult. First time when I had to prepare dosa, I think maybe 100 of dosa I could not make out of shape. So I was watching that nobody watching there, then I used to throw it into dustbin because it was not coming into the shape. It's very difficult.
So 1 month it was very hardship. The Indian cook, I have to cook things. I think I should write a story of those days. It was very interesting and lot of hardship. I was a cook. Slowly I learned few things to cook, and I was cooking and feeding hundreds of people. But myself, I had no food pass. So I had to go to cheap restaurant on railway station to eat, because all the restaurants in the ashram was very expensive and I had very limited money, so I cannot buy food there. So I had to go to eat at the railway station. The railway station, the restaurant was very cheap. So normally they change department there. Those days, 1 month, after 1 month, department will change. So I was waiting that anyhow I have to complete 1 month, then I will be given some good job, like selling book or keeping account. Or there was a lot of construction work and I was engineer, so I thought I will be given some construction work which I know, which I can do in an air-conditioned office. You can sit down, supervise the construction. Or I can sell books, because that I had experience. So I waited 1 month. After 1 month, that my coordinator called me, I thought my golden days, hard days are over. And normally after 1 month they consider for food pass and other facilities. So after 1 month they told me that you become the rickshaw driver. Fetch vegetables, and supply from the town. The purchase department, and you have to drive your own 3-wheeler. You go to the market to buy the vegetable for the kitchen. I said, I have never driven a rickshaw, auto rickshaw. It's very difficult. Although I know how to drive the motorbike, but auto rickshaw is very, very difficult because it has balance. So I said, I have never done it. Then my coordinator said that everybody doing work here, they have not done it before. They all learn and do. So it is your duty. Now you either learn or you go back home. No? So first day when I tried to drive the 3-wheeler, many times I bang on the other rickshaw and on the footpath, and it was very difficult to control, balance it. So I had to hire a teacher, a rickshaw, somebody who knew the rickshaw 3-wheeler. So I had to hire, and nothing is free, you have to give him money, and I had very limited money. So I have to share money with him. He trained me to how to drive the auto rickshaw. Then I have to go to market, buy vegetables, whole day in the market, which I never liked, because I missed the meditation, I missed the lecture, I missed the Buddha feed. I have to spend whole day in market, and Pune market is very crowded, very dirty. So I disliked the work very much. But I was waiting that maybe my department will change. So I have to just endure for a few days. And after a few days, my coordinator called me. She was a German lady, very, very hard taskmaster. Very hard taskmaster. It was all Bhagwan's arrangement. It's what Bhagwan was testing. So then I was very happy that I will be given an easy job. Since we look into the whole, and job list is to be approved by Osho. It was all going to Osho, and Osho is to approve who will do the work. So then after that, I was given, I just tell you a story in short. I was asked to become a pot washer. Pot washer means big pots in the ashram kitchen. The whole day you have to wash big pots, in the dirty water. You have to stand and then
wash the big pots, and very difficult to wash the big pots, very difficult to carry when it was so heavy, because they were cooking for thousands of people, so pots were very, very heavy. So you have to wash those pots and carry it and place it. Some pot was very difficult for me to carry because it was so heavy. And whole day you have to live in a dark basement where there is no sunlight, and you have to stand in dirty water and wait. So it was very difficult. And they change every month. So after 1 month, I thought, now my golden days will come. Then when I went in, they told me that you become the garbage man of the ashram. You have to collect the whole garbage of the ashram. The garbage was collected in a small bin, so my duty was to collect every small bin into a big, then my watch, then sleeping bag, whatever thing I had, I was to sell. That was, those days, it was usual practice. When people used to finish their money, a lot of people used to come from West and they don't wanted to go back because attraction was so much of Osho. Nobody wanted to go back. So when money is finished, there were already agents who knew that you have a foreign goods and you have no money, so they have to buy it at cheap and sell it in the market. So they were always agents, so they used to buy it. So they purchased my sleeping bag, my goggles and things like that. Very difficult days, very hardship. And Osho was not paying any attention. He was not answering my question. And most of the time I was given a job in which there was no time to attend the lecture. So I was living in the ashram for the master, but I was given a job and the timing was so difficult. He used to appear in the morning for lecture, 8 to 9:30. And when I was a shopkeeper, that was my time to buy fresh vegetables. So I cannot see him and cannot attend his lecture. When I was a garbage man, that was also duty to collect garbage. So my duty was given in such a way that I had no opportunity to see him and attend any of meditation. So I was without meditation and I was without attending his lecture. And I lived that way about 6 months. No meditation, no darshan of Osho. Many times I sent some question, Osho never took my question into lecture. So he was totally neglecting me as if he don't know me at all. And my departmental heads were also very hard upon me. So when I was a garbage man, I used to get my clothes so dirty that it was impossible to eat. झिङ्गाहरू चाहिँ एकदम जिउभरि झिङ्गाहरू चाहिँ त्यो गार्बेज उठाएको हुनाले हात खुट्टा यति मैलो हुन्थ्यो, लुगा यति मैलो हुन्थ्यो, त्यो बेला हाफ प्यान्ट र गन्जी लगाएर गार्बेज कलेक्ट गर्थ्यो। यति फोहोर हुन्थ्यो कि त्यो चिया पनि खानु मन लाग्थेन ननुहाएसम्म। बेलुका नुहाउने टाइम थियो। सो 1 देखि 2 लन्च ब्रेक हुन्थ्यो डिपार्टमेन्टमा। तर लन्च ब्रेक भए पनि म खान्थिनँ किनभने यति डर्टी थियो कि मलाई खानै सक्थिएन त्यो डर्टीमा। अनि म रेस्ट गर्थेँ किन गार्बेजको काम बहुत कठिन थियो। व्हिल बारो लिएर दौड्नु पर्ने, ट्रकमा चढ्नु पर्ने। सो 1 देखि 2 म रेस्ट गर्थेँ। अनि म एक दिन त्यस्तै हस्पिटलको गार्बेजहरू बोकेर लन्च ब्रेक भयो। म त्यो हस्पिटलको बाहिर रिसेप्सनमा एउटा सोफा थियो। अनि त्यो तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न, त्यो 1 घन्टा पल्टिँदाखेरि स्वर्गमा पुगे जस्तो हुन्छ। सोफामा बस्न पायो भने त्यो दिनभरि त्यो दौड्दा 1 घन्टामा त्यो स्वर्गमा पुगे। यति आनन्द आउँथ्यो, यति आनन्द आउँथ्यो 1 घन्टा। म त्यो सोफामा पल्टिने गर्थेँ म लन्च ब्रेकमा, किन मलाई खाना चाहिँ मनै लाग्थेन फोहोरले। त्यो दिन पनि म पल्टिरहेको थिएँ र आफ्नो जीवनको बारेमा सोचिरहेको थिएँ। म यहाँ के गरिरहेको छु,
न ध्यान हुन्छ न ओशोको दर्शन हुन्छ। जिन्दगी यसरी गार्बेज बोकेर जानु कसैले पनि यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई चिन्नै हुन्न होइन। कहीँ बाटोमा यसो ड्राइभर म गाडीको सर्भिस लिएर जाँदाखेरि उहाँ गाडीबाट लेक्चर दिएर फर्किनुहुन्थ्यो कारबाट, अनि मैले नमस्ते गर्ने पनि धेरैचोटि उहाँले गर्ने नमस्ते कहिले फर्काउनु भएन उहाँले भ्रकचोट लाग्छ। त्यो गुरुले परीक्षा लिन्छ, त्यो परीक्षा हरेक चिजलाई कुनै न कुनै समय गुरुले त्यस्तो परीक्षा लिन्छ। र मेरो त्यो परीक्षण काल थियो 6 महिनाको, बडो कठिन परीक्षण काल। यति कठोर हुनुभयो गुरु, यति कठोर कि त्यो मैले त्यो 6 महिनाको बारेमा पनि एउटा किताब लेख्न सक्छु। अहिले तपाईँले याद दिलाउनु भयो, मलाई लाग्छ यो ड्यू छ, मैले लेख्नै पर्छ त्यो पुस्तक। हरेक साधकको लागि धेरै काम लाग्ने किताब हुन्छ। त्यो 6 महिनामा के घटना भयो भनेर मैले एउटा किताब लेख्न सक्छु। अनि त्यो एकदम त्यही बडो उदास थिएँ र थाकेका थिएँ। त्यहाँ पल्टेँ म त्यो सोफामा र त्यहाँ एउटा म्यागजिनहरू, पुरानो म्यागजिनहरू रिसेप्सनमा राखेका हुन्छ नि। पुरानो म्यागजिनमा एउटा बम्बे एउटा म्यागजिन निस्किन्छ, अहिले पनि निस्किन्छ, सोसाइटी भन्ने म्यागजिन बम्बेबाट निस्किन्छ इङ्ग्लिसको। त्यो सोसाइटी भन्ने म्यागजिन पुरानो अङ्क थियो, त्यसले यसो पल्टिन लाएँ। त्यसमा एउटा चाहिँ प्रिन्सेसले, इन्डियन प्रिन्सेसले आफ्नो मेमोराय लेखेको थियो, आफ्नो मेमोरी। त्यो म्यागजिनै त्यस्तै छ, खुब स्ट्यान्डर्डको म्यागजिन छ सोसाइटीमा। त्यसमा चाहिँ इन्डियन प्रिन्स हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ बित्नुभयो, गायत्री देवी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ जयपुरको राजकुमारी हुनुहुन्थ्यो, अहिले बित्नुभयो। उहाँले आफ्नो मेमोराय लेख्नु भएको थियो। त्यो मेमोराय मैले पढ्न लागेँ। त्यो मेमोराय पढ्दा त माइन्ड एकदम, किन दिनभरि काम गरेर माइन्ड थाकेको थियो, माइन्ड स्टप भयो। बिकज देयर वाज नो डिजायर, नो होप। थिङ्स ह्यापन इन अ होपलेस कन्डिसन। भगवान्ले पनि भन्नुभयो नि, उहाँको चाहिँ इन्लाइटमेन्ट हो होपलेस कन्डिसनमा हुन्छ। वेन यु हेभ होप एन्ड एस्पिरेसन एन्ड डिजायर एन्ड एक्सपेक्टेसन, नथिङ ह्यापन्स। So I was totally in hopeless condition and very frustrated, and the mind stopped. Or reading that article, I remember I was getting some glimpses of my past life. Vision. I used to see some vision during my meditation or during sleep, but there was no continuity, and I could not understand what I was watching. I used to watch few things, but there was no continuity and there was no meaning. But reading that magazine, all of a sudden, I found the link between while I was watching in my dream, I found a link and continuity. So I became very happy. I immediately wrote a letter to Osho. That night after my work, I wrote a letter to Osho. The answer is still here with me, what answer Osho has given. I wrote a letter that Bhagavan, it seems that what I was trying to realize through meditation and through practice, and it was not happening, it had happened all of a sudden without any effort. And I wrote my experience. It was a long letter, 4 or 5 pages long letter I wrote to Osho. And I wanted approval whether it is correct or it's just my projection. When something happened, you are not sure whether your mind is projecting or it is real. So I had also a doubt. So I wanted approval from the master. So that's why I written the letter. I received a small reply, this much reply, a small piece of paper. And I have written a letter in Hindi, so reply was also Hindi. I remember every word of that letter. It's still in my cupboard. The letter of Bhagavan is still in my cupboard. The reply was,
हिंदी में कहते हैं, आपको रिप्लाई जो दिया गया था, अभी जो काम दिया गया है उसमें मन नहीं लग रहा है, इसलिए पूर्व जन्म की चिंता है। Another hammer on my head. आश्रम ने जो काम दिया है उसको पूरी लगन और मन से करो, और पूर्व जन्म और पश्चिम जन्म की चिंता से लो। पत्र के अंत में मैंने लिखा था कि भगवान मुझे कुछ ऐसी विधि दें जो इसको मैं और स्पष्ट रूप से देख सकूं या अप्रूव कर सकूं। तो उस पैराग्राफ का आंसर एक लाइन में था, दैट सेव्ड माय लाइफ, दैट वन लाइन हैज सेव्ड माय लाइफ। तो आई हैव आस्क्ड दैट गिव मी सम टेक्निक सो दैट आई कैन क्लियरफाई इट मोर एंड I can be confirm of it. So the answer of that paragraph was, जब सब कुछ स्वतः अपने आप हो ही रहा है तो विधि क्यों खोजते हो? That saved me. वो एक लाइन ने मुझे बचा दिया, नहीं तो मैं मर जाता। इतना सदमा में बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं हार्ट फेल हो जाता। तो इतना पीड़ा के बाद अगर आपको कुछ अनुभूति हुई और आप खुश हो रहे हैं कि गुरु इसको अप्रूव करेंगे, और गुरु हैमर मारे कि अभी जो काम दिया गया उसमें मन नहीं लग रहा है इसलिए पूर्ण की सोच रहे हैं, कितनी चोट लगेगी। बट दैट वन लाइन सेव्ड मी। जब सब कुछ स्वतः अभी हो ही रहा है तो विधि की क्यों चिंता करते हो? सब कुछ अपने आप हो रहा है तो विधि की क्यों चिंता? दैट वन लाइन अप्रूव दैट what has happened to me is correct. So that saved my life. But in the beginning, when something happens, you are very excited. I was also very excited. No, you want to share with friends. No, but I knew Bhagwan has told me that not to share your experience of meditation because people will misunderstand it. So I was aware not to tell anybody, but there was great desire to share it with friends and confirm it. So after those Pune days was over, when I came back to Nepal, when I had some money, I visited all those places which were related with my past life to confirm things. All those places I visited and confirmed what I was seeing is it correct or not. No? So I confirmed. I collected many books also because I have written some books in my past life. And people have written some books about me in past life. So some book I got this time when I was in London. In Amazon, some book was available, and Swami Surendraji, Swami Surendra, my friend, he purchased that book for me, and some photographs, lot of photographs. Swami Surendra has collected lot of photographs of my past life from different sources in London, because I had left my body last life in London. So there are some remembrances in London, so some photographs. So he has collected everything and he gave me the whole bunch of photographs and books and things. Now also, in the beginning there was a lot of excitement, but slowly the excitement is over, and excitement subsides. Then things becomes normal. So I can tell you that yes, the experience of past life is stored within all of us. And nature is very kind that it does not allow you to visualize that because it will destroy your life totally. When you see that your past life son is your boss in this life, and he all the time he tortures you or he orders you, you will be hurt. Or when you see that your past life wife is somebody else's wife or your beloved, so many crisscross happens. No? So then life becomes very, very complicated. That's why nature prevents all those things. It is good. Nature is very kind.
And nature will reveal you when nature will realize that you have become mature and those things will not disturb and you will not get identified with things. Then slowly the nature will open up. Dr. Rawat यहाँ हुनुहुन्छ हस्पिटल हाउसमा नर्विकमा उहाँको बुवा हुनुहुन्छ कीर्ति चरण रावत उहाँले पुरा जीवन यसैमा लगाउनु भएको छ पास्ट लाइफ रिसर्च उहाँले चाहिँ 50वटा केसहरू यहाँ पनि तपनमा आएर पनि उहाँले टक प्रोग्राम दिएर जानुभएको छ उहाँले 50 केस कलेक्ट गर्नुभएको छ पास्ट लाइफ मेमोरी भएको मान्छेहरूको त्यो 50 जनाको जीवन किताब पनि लेख्नु भएको छ all those people have remember their past life not through meditation not through maturity but by accident. Sometimes it happens when if you have an accident and some nerve of head is hurt, suddenly that compartment of the brain, that compartment of your computer opens up without password. Sometimes it happens. Sometimes because of some other reason, biological reason, accidents, some rare exceptional case, sometimes people remember it due to medicine, sometimes out of high fever. कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ एब्नर्मली कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यस्तो उहाँले एकजना इन्डियामा प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो डाक्टर मुखर्जी जब जयपुर युनिभर्सिटीकोमा उहाँले यसैमा पुरा जीवन रिसर्च गर्नुभयो पुरा जीवन लगाउनुभयो पारासाइकोलोजीको वर्ल्डकै सबभन्दा रिनाउन्ड प्रोफेसर उहाँसँग कीर्तिचन्द्र रावतले काम गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ त्यो कलेक्ट गर्नुभएको छ 50 जनाको लाइभ भिडियो सिडियो यहाँ देखाउनु पनि भएको थियो वर्कसप गर्नुभएको थियो मसँग आउनुहुन्छ नि मसँग भेट हुन्छ यसमा हामी धेरै कुरा गर्छौँ तर त्यो सबै केस एबनर्मल केस nobody is happy. All these 50 people who have remembered their past life by accident or by medicine or by regression theory or by hypnosis. There are many methods. No? But all those have become, their life has become very miserable. That one thing is sure. That I found that nobody is living a normal life. They have a very disturbed life. Because something which should have happened naturally, it happened out of accident or out of medicine or out of force technique. Like regression theory is a force technique. Hypnosis is a force technique. So whenever it happens by force technique, violent technique, it makes your life abnormal. So I have got the book of कीर्तिचन्द्र रावत, who has narrated over 50 people. All those 50 people are living a normal life. Their life is not happy. So when it happens through meditation, through maturity, you gain experience and you gain freedom and you gain non-attachment. When you know that your past life also, you had home, you have money, you have family members, but they don't care for you in this life. They don't recognize you. So then your attachment in this life also becomes less. You know that next life, same thing is going to happen. So your attachment, that is the only benefit of remembering past life, is your attachment in this life, you become free from your attachment. That's the only benefit. That's a good benefit. But one should wait for maturity. When you are spiritually mature, things should happen naturally. Everything which happens naturally is always good. And anything which you do it immature way, unripe food is never sweet. काँचो फल कहिले मिठो हुँदैन, पाक्न दिनुपर्छ त्यसलाई, साधनाले हामीलाई पकाउँछ र यो सबैलाई अनुभूति हुन्छ। यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, तपाईँको भित्रै छ, कसैले दिनुपर्ने कुरो होइन, कसैले बताउन सक्दैन।
सबै तपाईँको भित्रै छ। अब यसको डेन्जर के छ म भन्छु, यसको धेरै चर्चा किन गर्नु हुँदैन, यसको डेन्जर म बताउँछु। यसको डेन्जर के हुन्छ भने मान्छेले उ गर्न थाल्छ, प्रोजेक्सन गर्न थाल्छ। धेरै कुरा गर्नु भने मान्छेले प्रोजेक्सन गर्न थाल्छ, धेरै मान्छेलाई उत्सुकता हुन्छ। अब अहिले मैले यहाँ सुनिरहेको छु नेपालमै धेरै स्वामीजीहरूले आफ्नो पास्ट लाइफ बताएर राख्नु भएको छ, भन्नुहुन्छ होइन, मलाई यो मेमोरी हो, मलाई यो मेमोरी हो, यस्तो हो। त्यो आउट अफ एक्साइटमेन्ट हो र त्यसमा चाहिँ अब त मैले कसरी त्यसलाई मैले अब आफ्नो पूर्वजन तपाईँ सोध्नुभयो, मैले बयान गर्नु यहाँ धेरै बयान गर्न सक्छु। मसँग त सबै प्रुफ छ, मैले एक दराज फोटो किताब सबै राखेको छु। मसँग त मेटेरियल प्रुफ पनि छ, तर अरू मान्छेसँग मेटेरियल प्रुफ हुँदैन। अब उसले बयान गर्यो भने तपाईँले कसरी त्यसलाई छुट्याउनुहुन्छ, उस कहाँ सत्य छ, कहाँ उसले चाहिँ नुन खुर्सानी मिसाइदियो। किन there is a human tendency. What is human tendency? That you will always enlarge your qualities and always you will आपका कोई दोष है, आपकी कोई गलती हुई है तो उसको आप छुपा लीजिएगा, नहीं बताइएगा, है ना। If you are a failure or if you have done a blunder, then you will not tell it, and you will tell only things which is good. No? So that's the ego. So these are the problems. That's why it should not be discussed in mass like this. Never. It can be never discussed in a public platform by microphone. त्यो लेक्चर जुन मैले भगवान्सँग धेरै सोधेँ, भगवान्ले भन्नुभयो मलाई के भन्नुभयो भने त्यो क्वेसनमा बडा राम्रो भन्नुभएको छ भगवान्ले कि बुद्ध र महावीरलाई जुन स्वीकार थियो त्यो मलाई छैन, किन युग अहिले बडा भौतिक छ। सो I don't have that privilege which Buddha and Mahavir had. The other advantage of Buddha or Mahavir was there was very high elevated sannyasi like Sariputra, Mahamoudgalyan, Mahakashyap. They were of the supreme height. They were almost enlightened, and they all became enlightened in a short span of time. Sri Kirti, with Buddha, they all became enlightened. Sariputra became enlightened in 15 days. बुद्ध से मिलने के 15 दिन के बाद ही सारिपुत्र enlightened हो गए. They were so right. इतनी mature disciple थे. तो उसको 7 दिन पछि महामोदगल्यान enlightened. 3 हफ्ता पछि. गुरुलाई भेट्यो. हामी गुरुलाई भेटेको यत्रो वर्ष भइसक्यो. उनीहरू चाहिँ पाकेको फ्रुट्स थियो के, पाकेको फ्रुट्स थियो, तयार थियो. सारिपुत्र उहाँले सारिपुत्र आउँदाखेरि नि जब गिद्धकुटको पर्वतमा बुद्ध बस्नु भएको थियो, र सारिपुत्र जब आउँदै थियो तलबाट महामोदगल्यान सारिपुत्र बुद्धले हेर्नुभयो माथिबाट, अनि सबै आफ्नो भिक्षुलाई जम्मा गर्दै के भन्नुभयो भनेर यो धर्मको सेनापति आउँदैछ. अब परिचय पनि छैन, नाम पनि सारिपुत्रले चिने पनि छैन, बुद्धसँग भेटघाट पनि छैन. माथिबाट बुद्धले हेरेर भन्नुभयो अब हेर मेरो धर्मका सेनापति आउँदैछ. सारिपुत्र मेरो धर्मको सेनापति हुन्छ र यो चाहिँ महाकाश्यप जो सारिपुत्र आउँदैछ त्यो चाहिँ छत्रपाल हुन्छ, त्यो चाहिँ कमान्डर हुन्छ. त्यो मेरो धर्मका कमान्डर र सेनापति दुइटै आउँदैछ. अब सारिपुत्र नआउँदै भनिसक्नुभयो बुद्धले हेरेर. आएपछि पहिलो भेटमै सारिपुत्रको पहिलो भेटमै बुद्धप्रति पूर्ण समर्पण, कहिले फर्केर जाने कुरा आएन होइन, घर फर्किनै भएन. पहिलो भेटेपछि भेट्नै भएन, फर्कै भएन. र बुद्धलाई भेटेको 15 दिनमै लाइटिङ भयो. महाकाश्यप पनि 1 हप्तापछि लाइटिङ भयो. सरी महामोदगल्यान. तो देवर अफ सच हाइट. भगवानले के भन्नुभयो, उन सबको अपनी पूर्व की अनुभूति थी, स्मृति थी. तो बुद्ध जब बोलते थे जातक कथा में कि मैं पूर्व जन्म में बनारस में था, ब्रह्मदत्त, बुद्धले धेरैचोटि भन्नुभएको छ. ब्रह्मदत्त नामको ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो बनारसमा, त्यसको धेरै चर्चा गर्नुभएको छ बुद्धले. कहिले उहाँको धेरै जन्म बनारसमा भएको, बुद्धका अनेक जन्म बनारसमा भएको हुनाले उहाँले पहिलो धर्मचर्य परिवर्तनको
पहिलो प्रवचन पनि सारनाथमै दिनुभयो। किन सारनाथमा पनि उहाँ एकचोटि जन्मिसक्नु भएको थियो। त्यो बुद्धले चाहिँ त्यसको वर्णनहरू गर्नुभएको छ र भन्नुभयो कहिले बनारसको राजा भएर जन्मिनुभयो, कहिले बनारसमा ब्राह्मण भएर जन्मिनुभयो, एकचोटि बनारसमा चाहिँ उहाँले मृग भएर जन्मिनु भएको थियो। त्यसको पनि जातकथामा उहाँले कथा भन्नुभएको छ। र भगवान्ले के भन्नु, जब बुद्ध यो कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेला सारिपुत्र, महामौत गल्यान, महाकाश्यप यिनीहरूलाई पनि स्मृति हुन्थ्यो। किनभने गुरुसँग जो निकटका शिष्यहरू छन् त्यो एक जन्मको सम्बन्ध हुँदैन, अनेक जन्म सँगै आएका हुन्छन्, सँगै खोजेका हुन्छन्, सँगै सत्य खोजेका हुन्छन्। त्यस कारणले उनीहरूलाई पनि स्मरण हुन्थ्यो, ओ म पनि थिएँ, म फलानु ठाउँमा थिएँ, म यो थिएँ। अनि उनीहरूले कन्फर्म गर्थे, उनीहरूले अप्रुभ गर्थे। उहाँले भन्नुभयो अनि ओशोले, मैले 75 में गरेको क्वेश्चन हो, ओशोले भन्नुभयो जब तुम लोग मैच्योर हो जाओगे, जब तुम लोग तैयार हो जाओगे, मेरे पास भी ऐसे शिष्य तैयार हो जाएंगे जिनको भी सबकी स्मृति हो जाएगी, तो फिर इस बात करने का कुछ मजा है। अर्को कुरा के भन्नुभयो भने, आई विल नेभर टॉक दिस इन माइक्रोफोन, दिस इज नॉट ए सब्जेक्ट टू बी टॉक्ड इन पब्लिक, इट विल बी अलवेज 1-to-1 हैन, व्यक्तिगत भेटघाटमा मात्र यो कुरा हुन्छ, यो चाहिँ पब्लिक टकमा गर्ने कुरा होइन। कहिले पनि म बुद्ध हलमा चाहिँ आफ्नो पूर्वजन्मको कुरा म कहिले पनि गर्दिनँ हैन, र त्यो सही पनि हो, गर्नु पनि हुँदैन। र पछि ओशोले आफ्ना बहुत विशिष्ट साधकहरूसँग त्यो व्यक्तिगत भेटमा कुरा गर्नुभएको पनि छ आफ्ना पूर्वजन्मको बारेमा, धेरै कम उहाँले बताउनु भएको छ। जो सार्वजनिक कुरा भएको छ त्यो यति भएको छ कि वहाँ ओशो in previous life he was born in Tibet, and I have collected all those things. Nobody has done so much work on that which I have done. I have collected every word which Osho had talked about his previous life. I have collected each sentence, so I have got the maximum collection. So with that collection I can tell you that Osho was born in his previous life in Tibet, and he was a master of 20,000 disciples, master of his sect, where there were 20,000 monks, and they had a monastery on a hilltop, big monastery, and Osho was living with his close disciple in the monastery, and there were a lot of followers in Tibet in that area. And many of us who are here and who are very attached and who are very dedicated and have totally surrendered to Osho, they were also there. Some of them were there. That's why there is so much love. That they come and they don't go back. So they were also, some of us were there, associated with them. And in 1230, I think nobody has mentioned the date. Even Lama Karmapa has mentioned about this thing. He has not mentioned the date, but I tell you the exact date when Osho was assassinated last life. त्यो किताब छैन, त्यो किताब लामा कर्मपालले केही कुरा गरेछ भगवानको प्रिभियस जीवनको, त पनि उसले पनि धेरै कुरा लुकाइदिएछ। लुकाइदिनु पनि ठिक छ, पब्लिकमा गर्नु हुँदैन, धेरै कुरा उसले लुकाइदिएछ, धेरै कमै कुरा गरेछ। तर ओशोले तपाईँले भन्नु नि ग्यादरिङ यस्तो छ, बडो राम्रो महल छ, बुद्ध क्षेत्र छ, नागार्जुन इलाइटिङ भएको छ। यसैले म भन्छु त्यो एक्ज्याक्ट इयर 1930 थियो जब ओशोको हत्या भयो। त्यही मोनेस्ट्रीमा एउटा डिसाइपलले आपसमा कला हो र ओशोको हत्या हो। र ओशोको यो जन्म पनि हुनेवाला थिएन यदि थियोसोफिस्ट वर वर्किङ भेरी हार्ड to bring back Maitreya on the planet. They were working since 150 years. Madam Blavatsky and Colonel Akard ko time dekhi, Annie Besant and Reed Bitter, they were working very hard to bring Maitreya
on this planet, and through Maitreya they wanted to avoid third Great War, next Great War. And that's why they selected 8 people in the world who can become a vehicle of Maitreya. Out of these 8 people, there were 2 Indians. There were 3 Indians, and there were 5 Westerners. 8 जना उनीहरूले कलेक्ट गरेका थियो, जो कि यस्तो पोटेन्सियल बालकहरू थियो, लिड बिटरसँग जो क्षमता थियो, मान्छेले देख्न साथ उसको पूर्वजन देख्न सक्थ्यो, उसको औरा देख्न सक्थ्यो. लिड बिटर had a power. So lead Vitar had personally approved 8 children. They were trained to become vehicle of Maitreya Buddha. 3 Indians were, one was Krishnamurti, one was his brother, Krishnamurti's brother. नाम बनोस् दादाजी के छ? नित्यानंद. हाँ? नित्यानंद. 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 हाँ? नित्या हो? अच्छा. नित्या. नित्या हो नाम उसको भाई? तो कृष्णमूर्ति को कांचो भाई थियो, नित्या. र थर्ड थियो इंडियन राजगोपालाचारी. राजगोपाला. तो पछि कृष्णमूर्ति को सेक्रेटरी भयो. There were 3 Indians selected and there were 5 Westerners. So out of that 8, Krishnamurti was most potential. So they were trying to make Krishnamurti a vehicle of Maitreya. So in Holland, के ठाउँको नाम याद छ? म त नामहरू बिर्सिन्छु आजकल. हनान. In Holland, they had gathered 10,000 theosophists in 1930. दुनिया भर का 10,000 theosophists आए थे. दुनिया को त्यो बेला सबै विद्वानहरू theosophists थिए. जति राम्रो राइटर, जति राम्रो पोएट, साइंटिस्ट, सबै theosophists थिए. Theosophist movement was very popular in 1930. So there were 10,000 theosophists gathered in Holland, and it was arranged that on a particular day, Lord Maitreya Chetna will descend and enter into Krishnamurti, and Krishnamurti will become a Buddha, enlightened, and he will give a declaration, and through his body Buddha will speak. Now Krishnamurti will become a vehicle of Buddha and Maitreya will start speaking. तपाईले if you read one book, जिन खोजा तिन पाइया, यसमा अलिकति भगवानले वर्णन गर्नुभएको छ त्यो घटनाको. This book called Search of Miraculous. If you are interested, you can read that book and you will find some account of that experiment which was done on Krishnamurti to become a vehicle of Buddha. And there are many, also I mentioned that story in many places, so in several books. Unfortunately, Krishnamurti on the last moment, just on the last moment, he refused to become a vehicle of Buddha. 200 वर्षको एक्सपेरिमेन्ट कृष्णमूर्तिले फेल गरायो. 200 वर्ष that experiment was done since last 200 years. People have done so much work. So many meditators have done so much work. Leadbeater, Annie Besant, Madame Blavatsky, Cardinal Locard, and many more, which I don't remember the name. They have done their lifetime work just to make this happen. That Krishnamurti becomes the vehicle of Buddha, and Krishnamurti becomes the world teacher, and through Krishnamurti, world will receive a message of peace, understanding, and he will become the most popular master, and he will unite the world and avoid the Third Great War. So that was the objective. यसमा पढ्नु होला, बडा राम्रोसँग भगवानले वर्णन गर्नुभएको छ. You can read in also books in detail, in Search of Miraculous and many other books. I am the Gate also has discussed this thing. In many books also has discussed this thing.
And I was talking about the book, the Lama Karmapa interview. So this is Unknown Life of Osho and Jesus, in which I have printed the Lama Karmapa, what Lama Karmapa had talked about Osho, his previous life. And also it is in silent explosion. So when Krishnamurti refused, the whole theosophy collapsed. Whole movement of 200 years collapsed. And it suffered a lot. And existence then planned to bring, to save this planet. Then it was existential plan. That's if Krishnamurti has refused and 200-year experiment has failed. Another experiment, such type of experiment will take another 200 years or maybe more to prepare somebody. And there is no time. So then existential plan it was. Then Osho was born on 11th December 1931. If Krishnamurti would have accepted to become a vehicle of Lord Maitreya and world teacher, ओशो को अहिले जन्म हुन्थेन, जरुरतै थिएन। कुनै समयमा एउटा मात्रै वर्ल्ड टिचर भए पुग्छ। यो कृष्णमूर्तिले मैत्रेयको अवतार स्वीकार गरिएको भए ओशो अहिले अर्को कति वर्ष जन्मिनु हुन्थेन, 700 वर्ष जन्मिनु भएन। Exactly after 701 years, Bhagwan was born in Kujwara as a Rajneesh. 701 वर्षपछि उहाँको शरीर, पहिला शरीर उहाँको छुटेको थियो 1230 मा। Exactly after 701 years, he was born in 1931, and that he was born only because Krishnamurti has refused to become world teacher, and world needed a master to give a message of peace, understanding, and to prevent the third Great War. तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो, इसके लिए गुरु की जरूरत थी, इसलिए अस्तित्व ने ओशो को भेजा। तो एक बहुत अस्तित्व को करुणामय प्लान छ। अनि ओशोले त्यस कारणले यो कुराहरू बोल्नुहुन्न ओपनली, बडा गाह्रो छ। उहाँले पब्लिक टकमा कहिले पनि यो कुराहरू भन्नु भएन। अलिअलि इसारा यो लामा कर्मपाले धेरै बोल्दैपछि उहाँले बोल्नु पर्यो, नत्र ओशोले कहिले बताउनु हुन्थेन। It is only because of Lama Karmapa, because Lama Karmapa revealed everything about Bhagwan's previous life, then Osho has to approve it. Then Osho, immediately after the meditation camp, people ask question and he approved it, yes. So he has given some hints here and there. When I was talking about Bodhidharma, Bhagwan was talking about Bodhidharma. Then all of a sudden one day he said that when Bodhidharma went to Tibet, he was born in India and he went to Tibet through Nepal because this was the Silk Route to go to Tibet and China. So when Bodhidharma went to China through Nepal, through this route, and Bhagwan likhe vannu bhane I has traveled with him through the Himalayan, through this Himalayan route, Silk Route, from India to China, and I was his companion. And also said that I was in also को पूर्वजन इन बोधिधर्म त 1400 वर्ष पूर्व भयो, 1400 वर्ष पूर्व, एक्ज्याक्ट में भन्नु 1200 1400 वर्ष पूर्व, 1400 पूर्व जब ऊ गए बोधिधर्म, यहाँबाट भगवान भन्नुभयो कि म उसको सँगै थिएँ बोधिधर्मको लेक्चरमा 6 महिना म उसँगै बसेँ। अनि Bodhidharma was not answering any question. He used to remain silent most of the time. कसैले केही क्वेसन गर्यो भने बोधिधर्म धेरै मान्छेले हेरेर मात्रै जवाब दिन्थ्यो, गलत मान्छेको क्वेसनको जवाब दिन्थेन। So 6 months also said that I was with Bodhidharma. Bodhidharma was enlightened that time. Also was not enlightened. So Bodhidharma one day asked him, asked Osho,
that you are with me from 6 months and you have not asked a single question. You are a strange person. Everybody comes and asks questions. So, you don't you have any question? The Osho was also very arrogant. Bodhidharma was also very egoist master. And Osho was also very egoist seeker. No? Osho said, no, I have answer, I have no question. So if you have any question, I can answer. भन्नु भगवानले चाइनामा हामी सँगै बसे तर ऊ बहुत ड्राई व्यक्ति थियो. He was very dry. Osho was always humorous and laughing master. भन्नुभयो कि मेरो उसँग राम्रो ट्युनिङ भएन. 6 महिनापछि म उसलाई बाहिर गएँ. यस्तो भगवानले कहीँ कहीँ चाहिँ सङ्केतहरू दिनुभएको छ. एकदम हल्का हल्का सङ्केत छ. आफ्नो बुद्धको बारेमा बोल्दाखेरि भन्नुभयो कि आई हेभ वर्कड विथ हिम होइन. इन मेनी नट ओन्ली इन वन लाइफ, इन मेनी लाइफ आई वाज हिज कम्पेनियन भन्नुभयो. जब बुद्धले सत्य खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा बुद्ध बन्नुभएको थिएन, त्यो बेला भगवान्ले भन्नुभयो म उहाँको साथी थिएँ, म उहाँसँगै सत्य खोज्दै थिएँ होइन. अनि त्यो पनि भगवान्ले भन्नुभयो एक जन्ममा मात्रै होइन, नट ओन्ली इन वान लाइफ, इन मेनी लाइफ आई वाज हिज कम्पेनियन एन्ड आई वाज सिकिङ ट्रुथ. भगवान्ले त्यो पनि भन्नुभयो म धेरै ढिलो भएँ. बुद्धले त 2500 वर्ष पहिले सत्य प्राप्त गरिलिनु, उसोलाई चाहिँ 2500 वर्ष ढिलो हो. त उसोले भन्नुभयो कि यो 2500 वर्षमा मैले अनेक स्कुलमा गएँ, अनेक ट्रेडिसनमा गएँ. कुनै जन्ममा म सुफी थिएँ, कुनै जन्ममा मुसलमान थिएँ, कुनै जन्ममा म चाहिँ तान्त्रिक थिएँ, कुनै जन्ममा पातञ्जलीको बाटोमा गएँ. यस कारणले मलाई अनुभव धेरै हो. त्यस कारणले म सबै मास्टरमाथि बोल्न सक्छु. Osho said that I have a mastery because in my previous life I have walked and I have lived in many schools of yoga and meditation and tantra and Sufi. So I can talk on those paths with confidence because I have memory of my past search. मेरो पूर्वजन्मको जुन साधना छ त्यो मलाई स्मृतिमा छ. त्यस कारणले म चाहिँ बहुत कन्फिडेन्स साथ सुफीमाथि बोल्न सक्छु. त्यसको फाइदा भयो तिमीहरूलाई. मलाई त डिले भयो, भगवान्ले भन्नुभयो 2500 वर्ष डिले भयो, र तिमीहरूलाई फाइदा भयो कि तिमीले यस्तो यस्तो मास्टर भेटायो जसले कि हरेक पथको बारेमा कुरा गर्न सक्छ. Osho is a rare master. There has been never anybody like him on this planet. I have read about hundreds of enlightened masters. In this life and in my previous life, I have been also searching truths in many life, not one life, many life I have been also searching truth. And I have lived in my previous life with almost all masters, which you know in history. I have lived with almost all masters in my previous life. I have searched with him truth, but I failed. I could not attain. But with my experience, I can tell you there has been never anybody like Osho on this planet. And I don't know how many thousand years it will take to another enlightened master to come like Osho. Enlightenment is a rare phenomena, but Osho is the rarest phenomena among the enlightened. Enlightened गुरुहरूसँग पनि मैले सम्पर्क गरेको छु. इन्लाइटेन्ड गुरुहरूले पनि के भन्छ भने यो तिम्रो गुरु त हामीले पनि बुझ्न सक्दिन. इन्लाइटेन्ड हो कि समझ में भी नहीं आता है भगवान का जो मार्ग है और उनकी जो कार्य पद्धति है और उनकी जो करुणा है और जो उन्होंने स्वतंत्रता दी है अपने शिष्यों को, ये बुद्ध पुरुषों की समझ में भी नहीं आता है. हम लोग के समझ में तो क्या है. I have met many enlightened masters. I am in contact with many enlightened masters. They all tell me that Osho, we cannot understand Osho.
Even enlightened people, like Krishnamurti. Krishnamurti, I can give you an example. Krishnamurti was an enlightened master, but he could not understand Osho. He failed to understand Osho. Because Osho wisdom is so vast. उनके काम करने का जो तरीका है वो इतना क्रांतिकारी है, और उनकी करुणा, ओशो की जो करुणा है और उनका जो प्रेम है अपने शिष्यों के प्रति, वो कोई समझ ही नहीं सकता है। इनलाइटेड लोग को भी समझ में नहीं आता है। साधारण व्यक्ति को तो समझ में नहीं आएगा, ये तो हम जानते हैं, लेकिन बुद्ध पुरुषों के भी समझ में नहीं आता है। मेरा बहुत इनलाइटेड मास्टरों से भेंट है, बहुत ही जो अभी पृथ्वी पर शरीर में हैं, और कुछ लोग ऐसे भी इनलाइटेड मास्टर से मेरा बहुत आत्मीय संबंध है जो अभी शरीर में नहीं है। एक बात सब लोग एक स्वर से कहते हैं कि तुम्हारे गुरु जैसा गुरु इस पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ था, इसका पाँव कभी नहीं। सब गुरु हमको यही कहते हैं कि अगर इस गुरु से चूक गए तो फिर कभी ऐसा गुरु नहीं मिलेगा। ऐसा गुरु तो कभी पृथ्वी पर आया ही नहीं था, और कब आएगा उसको पता। अभी तो हमसे इनलाइटेड मास्टर लोग बहुत, आई एम इन कम्युनिकेशन विथ मेनी इनलाइटेड मास्टर, दे ऑल टेल मी दैट आई एम जेलस ऑफ ओशो सन्यासी। बोलते हैं तुम लोग जितनी सुविधा में ध्यान कर रहे हो, तुम्हारे गुरु जिस तरह से तुमको ध्यान करा रहे हैं, और जितनी सुविधा और जितने आनंद में, इतना तो हम लोगों को कभी नसीब ही नहीं हुआ। हम लोगों को तो भीख मांग के खाना पड़ता था, गुफा में रहना पड़ता था, अपनी सारी इच्छाओं को दबा के रखना पड़ता था। Enlightenment was a very difficult task and they have to go through hundreds of torture. So अभी enlightened master लोग हमको कहते हैं कि तुम लोगों के जीवन देख के हम लोगों को ईर्ष्या होती है कि हम लोग को enlightened होने के लिए कितना त्याग करना पड़ा, कितना दुख झेलना पड़ा। एक टाइम खाना, भीख मांग के खाना, जंगल में रहना, कंबल नहीं है, ये कितना फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल टॉर्चर। Osho has created a path on which we are, is a royal path. We are meditating like a king. Osho has not asked you to sacrifice your single desire. वो किसी डिसाइपल को उन्होंने नहीं कहा कि तुम अपनी ये इच्छा को दबा के इनलाइटेड हो जाओ। संन्यास देने के बाद भी लोगों को कहते हैं अच्छा तुमको मीट खाने की इच्छा, खाओ, थोड़ा ध्यान करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। साथ पीते हो, पियो, माला पहन के पियो, देखा जाएगा, हम देख लेंगे। पहले पृथ्वी पर कभी किसी गुरु ने इतनी स्वतंत्रता अपने शिष्य को नहीं दी। आप आई इनवाइट यू टू रीड द हिस्ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट एंड रीड how people have become enlightened. Supriva, how he became enlightened? He was in Narmada forest for 25 years alone in the forest, eating just the wild fruits. जंगल में जो हुन्छ त्यो नर्मदाको जंगलमा अहिले पनि त्यहाँ फलफुल धेरै हुन्छ, केरा, स्याउ, धेरै थरीको, त्यही खाएर बस्नुको उहाँले 25 वर्ष एक्लै, without meeting anybody. Imagine the hardship. बर्खा आउँछ, जाडो आउँछ, गर्मी आउँछ, लुगा हुँदैन, कम्बल हुँदैन, कस्तो गाह्रो छ। सत्य प्राप्त गर्नु भनेको सजिलो कुरो होइन। कसैले पनि यसो गिजरमा तातो पानी चलाएर 3 टाइम, सुजातामा 3 टाइम खाएर नपुगेर जोडोमा गएर पनि पूजा खाए। यति सुविधा, यति स्वतन्त्रता पृथ्वीमा कहिले कुनै मास्टरले दिएकै थिएन, र अब आउने मास्टरले पनि देला भन्ने विश्वास छैन। सायद ओशो जस्तो व्यक्ति आउनलाई त मिनिमम 5000 वर्ष लाग्छ। 5000 वर्षभन्दा अगाडि
ओसो जस्तो व्यक्ति पृथ्वीमा आउला भन्ने चान्सै छैन र अर्को आउला भन्ने पनि मलाई त लाग्दैन इज अ रेयरेस्ट फ्लावरिङ अफ क्यान्सर एन्ड इट इज ए भेरी डिफिकल्ट फर इभन हामीहरू त ओसोलाई केही बुझ्नै सक्दैन हाम्रो त हामीले ओसोलाई मेजर गर्न सक्दैनौँ हामी केही बुझ्न सक्दैन मैले देखिरहेको छु कि एकदम ठुला ठुला गुरुहरूले ओसोलाई बुझ्न सक्नु उहाँको मेजरमेन्टमै आउँदैन ओसो मैले जस्तो भने नि कृष्णमूर्ति भने कृष्णमूर्तिको एउटा मेजरमेन्ट थियो आफ्नो इन्लाइटेड व्यक्तिले नाप्नलाई त्यो मेजरमेन्टमा उसमा हटाउँदै हटाउनु भएन या अहिले जति गुरुहरू छन् इन्डियामा घुमिरहेका छन् कसैले पनि ओसोले बुझ्न सक्दैन बुझ्नै गाह्रो छ मलाई अनलेस यु लभ हिम एन्ड अनलेस यु आर इन totally surrendered your mind and ego, you cannot, even if you surrender, it's very difficult. त्यस कारण हामी बडो भाग्यशाली छौँ हामीलाई ओसो जस्तो गुरु मिलेको छ कति जन्मको तपस्याले मिलेको छ हामीमध्ये कति कोही पनि नयाँ छैन नयाँ मान्छे जो यहाँ आउँछ 2 दिनमा भाग्छ तेस्रो दिन टिक्दैन बस्नै सक्दैन नयाँ मान्छे ओसोसँग बस्न सक्दैन तपनमा पनि बस्न सक्दैन मसँग पनि बस्न सक्दैन ऊ कुनै न कुनै बहाना मिलाएर भागिहाल्छ जो बस्छ उसको मतलब के छ भने उसको केही पास्ट रेकर्ड छ कुनै गुरुसँग बसेको छ कुनै सन्तसँग उसको अतीत छ उसको स्मृति छ उसके अंदर कहीं स्मृति है इसलिए वो ओशो के साथ रहेगा नहीं तो दीक्षा लेने वाले जो लोग नए लोग कौतूहल बहुत दीक्षा लेते हैं वो बस दीक्षा ही लेते हैं माला ही लेते हैं कुछ उनकी यात्रा नहीं होती है कोई नहीं सकते जुड़ नहीं पाते तो उसके लिए बहुत पूर्व का पुण्य चाहिए तो हामी तपाईँ बडो भाग्यशाली छौँ कि हामी ओशोको युगमा जन्मे यदि केही अगाडि जन्मभएको भए ओशोलाई मिस गर्थे केही पछाडि जन्मभएको भए पनि उहाँको हामीले यति जुन देखिरहेछौँ लीला त्यो देख्न पाउँथेन वी आर बोर्न इन राइट टाइम इन एरा मेनी अफ अस हैज सीन ओशो फिजिकली व्हेन ही वाज इन नेपाल और ही वाज इन पुणे मेनी ऑफ अस हैज सीन हिम फिजिकली और अभी उनका काम गर्म है बिल्कुल ताज़ा है ये 50 साल तक और बहुत ताज़ा रहेगा because there are people who have lived with Osho so they are first hand disciples धीरे धीरे मर रहे हैं लोग अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं जो ओशो के साथ रहे हैं 50 साल के बाद ऐसे एक आदमी भी नहीं रहेंगे तो आपको बात जो सुननी पड़ेगी जो ओशो के डिसाइपुल हैं उनसे सुनना पड़ेगा तो थिंक इट विल बी नॉट एज फ्रेश एज इट इज टुडे So friend, we are very fortunate. I have no word to tell you about Osho, how great master he is. And I have no word to tell you how fortunate you are. That you have such a wonderful master. And you just follow him. Singing, dancing, rejoicing, enjoying life, he will reach you to enlightenment. The only condition is that you don't leave his fingers, don't leave his feet, don't drop his mala, don't drop sannyas. Just hang around him. Just fool around him. Hang around and fool around him. That's enough. That's more than enough. Everybody will be transformed. Those who will stay. Lot of people will not stay. They will drop for some reason or other reason. They will always find some justification. No? Everybody who drops sannyas or everybody who drops Osho and everybody who drops me even, you will not find any mad disciple like me, many mad disciple like me of Osho in the world. Nobody will tell you this story which I have told you. आप दूसरे ग्रुप लीडर से बात करें, you talk, ask about Osho, they will say,
Read in the book. Everything is written in the book. Nobody tell you this story, so it is such an interesting way. So just hang around Tapovan. Just fool around here. Just dance. Do whatever foolishness you can do because you are unenlightened. So we don't expect that you will be wise thing. We don't expect much from you. So do all the mistakes possible. But don't leave this place. And it is sure that we all will be transformed. हमने ओशो की बहुत बात की, बहुत प्यार से उनको याद किया. उनको याद करना अपने आप में बहुत बड़ा सुख है, बहुत बड़ा आनंद है. When you talk to him, you get tuned to him. When you talk about your master, you get tuned to him. His presence is felt. Whenever we talk about Osho, his presence is felt. So you should find out any excuse to remember him. आपको कोई बहाना ढूंढ लेना चाहिए भगवान को याद करने के लिए, भगवान की बात करने के लिए, उनकी चर्चा करने के लिए. कोई भी बहाना काफी है. अनंत शब्द, अनंत, ये कबीर ने कहा है एक लाइन कि सब सारी पृथ्वी अगर कागज बन जाए और सारा समुद्र का पानी अगर इंक बन जाए और चंदन जितने पेड़ हैं सबकी कलम बना दी जाए, तभी मैं अपने गुरु की वर्णन करूं तो नहीं लिख सकता. कबीर के गुरु रामानंद थे और रामानंद बहुत कठोर थे कबीर के प्रति, और कबीर और रामानंद जी का बहुत छोटा संबंध हुआ. तो भी रामानंद के बारे में कबीर ने लिखा है. तो कविता किसको याद है तो कहिए. सब सागर मसी करें और सब कलम बन रहा है और सारी पृथ्वी कागज करें तो भी गुरुगुण लिखा न जाए. तो रामानंद के बारे में कहते हैं कि सारी समुद्र का पानी को इंक बना दें तो भी मैं नहीं लिख पाऊंगा, मेरे गुरु की कृपा है. तो रामानंद तो एक साधारण गुरु थे, उसके बारे में कबीर ने ऐसा कहा है. अब ओशो के साथ अगर कबीर जुड़ते तो क्या कहते. ओशो को समझने के लिए कबीर जैसा हृदय चाहिए. हम लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं. तो कबीर जैसा गुरु शिष्य मिला होता ओशो को तो ओशो के बारे में बोलता हो. हम लोग को तो बोलने की भी क्षमता नहीं, लिखने की भी क्षमता नहीं है, समझने की भी क्षमता नहीं, अनुग्रह ही नहीं, ग्रेटिट्यूड ही नहीं, इंटेलिजेंस ही नहीं है समझने का. तो कबीर जैसा व्यक्ति, भगवान ने एक जगह कहा था कि भगवान से पूछा किसे, व्हेन आई विल अंडरस्टैंड यू, तो भगवान ने कहा कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज एनलाइटनमेंट टू अंडरस्टैंड. व्हेन आई विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग फॉर मी, ऑल्सो भगवान ने कहा कि नो, you will never thank me before enlightenment. The minimum qualification is enlightenment. Only after enlightenment you will understand what I have done for you. And then only you will thank me. Before that, you will. I don't expect any thanks from you. Because you are ignorant. You are, from your unconscious mind. Many times you will blame me. Many times you will be angry with me. Many times you will be dissatisfied with me. I can understand those things. But only when we will become enlightened, you will understand. So the minimum qualification is enlightenment.